السلام عليكم. اليوم جبت لكم طريقة سهلة وما فيهاش مقادير بزاف كيفاش توجدوا ورقة البسطيلة في الدار. ما كاينلاش تشريوها سورتو بعض المرات هذيك ديال المحلات كتكون ناشفة، وملي كتبغي تطويها كتبدا تهرس لك. مي هادي بصراحة كتلعبي بها كيف بغيتي، كتجي الاستيك وسهلة مهلة. دونك بقاو معايا غنوريكم المقادير والطريقه كيفاش توجدوها. Donc, comme j'ai dit, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble les feuilles de briques maison. Il n'y a pas mieux parce que parfois ceux qu'on achète aux grandes surfaces, elles sont sèches et ça se casse facilement. Donc, par contre, celle-là, elle est vraiment élastique. On peut la manipuler comme on veut facilement. Donc, il n'y a pas mieux, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et c'est facile à faire. Elle ne nécessite pas grand-chose, elle n'est pas compliquée. Donc, n'hésitez pas à suivre. Là, je vais vous donner les ingrédients et la préparation. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, pour les ingrédients de notre feuille de brique aujourd'hui, c'est très simple, très facile. دونك بالنسبه للمقادير ديال ورقه البسطيله ديالنا اليوم، سورتو دابا مع الحجر الصحي البنادم ما يقدرش يخرج، اللهم يصوبها في دارو ويبقاو في داركم. Donc surtout avec le confinement, si vous pouvez pas sortir ou vous avez pas trouvé des feuilles de briques dans les supermarchés, n'hésitez pas à les faire, c'est très simple. Donc c'est pas compliqué, nécessite pas beaucoup des ingrédients. Donc on va passer directement aux ingrédients. Donc هنا عندنا زلافة ديال الدقيق دونك وزلافة ديال الماء، نفس العبار ديال الدقيق نفسه ديال الماء والملحة. هادو هما المقادير ديال الورقة ديال البسطيلة. Donc pour les ingrédients de feuilles de briques, il faut le même ingrédient de la farine. Par exemple là j'ai pris le même bol. Donc un bol de farine, le même d'eau, l'eau froide et un peu de sel, c'est tout. Ça c'est, j'ai mis un peu de l'huile pour badigeonner les feuilles après la cuisson. هنا درت شويه ديال الزيت باش ندهن الورقه البسطيله ديالي من بعد ما طيب. Donc pour l'ustensile, j'ai besoin bien sûr d'un pinceau si vous avez un comme ça. Sinon même une éponge propre, donc ça peut être utile. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc et bien sûr j'ai besoin d'une casserole pour mettre le bouillon. Donc les feuilles de briques je vais les cuire dans ma poêle là, dans une poêle anti-adhésif, c'est mieux. Donc هنا خديت كاسرونه اللي غادي ندير فيها باماري، وخاصني مقله اللي ما تكونش تتلصق باش غادي نديرها فوق المقله فوق الكاسرونه. والورقه البسطيله ديالي غادي طيب هنايا، غادي طيب بهذاك البخار. Donc bien sûr soit vous mettez le mélange dans le blender pour le mélanger, sinon moi je vais utiliser celui-là. Donc اما غادي ديروا المقادير في الكاس ديال مولينكس، ولا غادي الخلاط كهربائي، ولا غادي انا غادي نخلطها بهذا، حيت في بعض المرات في الكاس الخلاط الكهربائي كتضيع العجينه بزاف. انا كنفضل نخلط ديريكت هنا بهذا سميتو بهذا الميلونجور plongeur. Donc là je prends l'eau, je rajoute la farine. Donc خديت الماء زدت عليه الدقيق، غادي نزيد الملحه، et après je vais mélanger.
دونك là الخليط ديالي هو واجد. Donc il faut bien mélanger pour ne pas avoir des grumeaux. دونك الخليط ديالي هو واجد، خلطت مزيان سميتو كما قلتي. الا عندكم هذاك الميكسور بلونجور ولا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، المهم خصو يكون مخلط مزيان باش ما يكونش فيه حبيبات. كيف كتشوفوا ها هو مخلط مزيان. دونك من بعد درت الماء يطيب وخويته في الكاسرونه ديالي. دونك هنا غادي نخلي على ما سميتو الخليط الماء يبدا يطلع مزيان، غادي يبدا يطبخ ديك الساعه. دونك là j'ai mis l'eau bouillante et je vais mettre ma poêle au-dessus. J'attends que l'eau, la vapeur, elle va monter, comme ça la poêle elle sera chaude et je vais commencer à préparer mes feuilles de briques. Donc là on voit bien que la vapeur de la casserole elle a commencé à monter, donc ma poêle elle est vraiment chaude. Donc هنا كنشوفوا البخار ديال الماء بدا طاب مزيان. دونك طاب مزيان. دونك هنا المقله ديالي بدات كتسخن. دونك هنا غادي نبدا نوجد البسطيله ديالي. دونك je prends mon pinceau qui est bien sûr propre. خديت الشيته ديالي اللي bien sûr مغسوله مزيان، ودابا غادي نبدا نصوب في دونك Donc je remplis tout la poêle. J'attends juste un petit peu et après je vais l'enlever. دونك نتسنى غير واحد شويه وغادي نحيدها. Donc là j'attends un petit peu, je vais l'enlever. Ça prend même pas une minute pour cuire. Là je vais la poser. En même temps, vite il faut la badigeonner avec l'huile. Donc là je vais vous montrer comment utiliser l'éponge. D'abord نوريكم كيفاش ديروا بالبونجا. Donc c'est pareil. كنغطسوا البونجا هكايا مزيان باش نهزوا واحد كونتيتي ديالها هذا. Donc on plonge l'éponge au mélange pour prendre une bonne quantité de mélange et après on commence comme ça.
Donc là, dès que je vois que sur le côté, je peux l'enlever, donc je vais l'enlever. دونك غير كتبان ليا من الجناب بدات غتقلع غادي نحيدها. دونك فوالا je vais la poser et il faut la badigeonner tout de suite de l'huile. خصنا ندهنوها ديك الساعه بالزيت باش ما تلصقش لينا مع الاخرى pour ne pas coller avec l'autre. Et comme ça, c'est facile d'enlever une par une. Donc la première fois, je passe une couche. Et après, si je vois qu'il y a des trous comme ça, n'hésitez pas à les fermer. Donc كندوز واحد الكوش في الاول ولا بانوا ليا شي تقابي كنعاود نسدهم ندوز عليهم الشتاء. Voilà, j'attends. Donc là, j'enlève. Je vais la mettre ici. Il faut la badigeonner comme j'ai dit à chaque fois. Donc كل مرة خصنا ندهنوها بالزيت. Là, je vais vous montrer encore. Hop. Ça cuit vite, il faut vraiment faire vite. Hop. Je laisse cuire. Donc, je continue et à la fin, je vais vous dire combien j'ai exactement de feuilles. Donc, هنا كنستمر وفي الأخير غادي نقول لكم شحال من ورقة حصلت عليها. شو Faites attention, parfois la vapeur là, vous pouvez vous brûler. Donc là c'est bon, je peux l'enlever facilement. Hop, et voilà. دونك كيف قلت في الاخر غادي نحسب لكم هاد جبانيه ديال الدقيق وجبانيه ديال الماء شحال عطاتني من ورقه. Donc là parfait, je viens de les compter. J'ai avec un bol comme ça de farine et d'eau, j'ai 9 feuilles de briques. Elles font 26 cm. Donc j'ai 9 parfaites. Là on est 4 à la maison. Je vais pouvoir aujourd'hui faire 8 pastillas de chacun. Donc كيف قلت سميتو انا حسبتهم عطاوني 9 الورقات. دونك حنا 4 في الدار. دونك اليوم غندير لهم بسطيلات. دونك غيجيونا على الاقل 2 لوحدين.
جوج بسطيلات لواحد. Donc voilà mes feuilles de briques. Comme vous voyez, elles sont transparentes. Franchement, elles sont élastiques. On peut les travailler facilement. C'est pas comme les feuilles de briques qu'on achète au supermarché. Parfois, elles sont secs, elles sont sèches. C'est pas facile, mais celle-ci est franchement élastique et facile de les manipuler. دونك كيف قلت هما ورق هاد البسطيلات ديالي شفافين رطبين الاستيك، كان ساهلين نخدموهم، ماشي بحال هادوك اللي كنشريو بعض المرات من المحلات كيكونوا ناشفين وبعض المرات ما كتقدريش تخدميهم كما بغيتي. مي هذه رطبه كتقدري تخدمي بها كيف بغيتي، كتلعبي بها كيف بغيتي، تلويها كيف بغيتي. ماشي بعض المرات هذيك ناشفه ملي كتجي طويها كتهرس ولا، مي هذه تخدميها كيف بغيتي ساهله. L'autre qui est sèche, parfois pour la plier, elle se casse d'un côté, mais celle-là vraiment, elle est élastique. On peut la manipuler facilement comme on veut. Donc, n'hésitez pas de l'essayer. Franchement, surtout, c'est facile, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que les feuilles de briques fait maison. Donc, n'hésitez pas de l'essayer. N'hésitez pas de liker la vidéo, partager et pour m'encourager. Donc, ما ترددوش تجربوها ولايكيو لا فيديو ديالي، وركوا على ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي، كومسا غادي تشجعوني باش نعطيكم المزيد من الوصفات ديالي. Donc à bientôt.